Maliɲɛ cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni tile aw ni su aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta aw bisimila Berikam plateau ka ko kura ye ka bɛn bi alamisa ma septembre kalo tile 25 ko fɛn min ye ko balalen o bɛ ko sulalen sa aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye nɛgɛ kaɲɛ 21 ale tɛmɛna d'habitude an bɛ to ka émission kɛ waati min na a b'a dɔn olu tɛmɛna nka fɛn min ye kunnafoni jɔnjɔnw bɛ yen nɔ olu cunna anw n'u y'a fɔ a ye ko an ka baara ye ni kunnafoni cunna ka kunnafoni analyser ka jateminɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogoya min na fɛn min ye an ka jamana a marabolo ɲɛmɔgɔyaso ni o ye gouvernement ye o ye laseli kɛ k'a fɔ ko an kun ye Algérie weleli min kɛ bɔgɔ jeninen kan Cour internationale de justice la a ko senfɛ ni Algérie kun ye i cɛko caman kɛ a y'i cɛ ni ɲama de i ka nin ta yen fɛ ka na arlange dɔ in ta ka na i ka nin hala ni a y'i cɛko caman kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na n'a fɔ bi a yɛrɛ b'a dɔn cɛli kɔni a tɛ mago ɲɛ bilen Cour y'a yira k'a fɔ ko ale ye Mali ka damakasikan sɔrɔ n'o ye Cour internationale de justice an y'o fana ɲɛfɔ aw ye o Cour internationale de justice a k'aw bataki kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ nka ale tɛna se ka foyi kɛ a tɛna se ka procédure dayɛlɛ ko sabula a ye ci bila Algérie ma k'a fɔ ko Mali ye damakasi sɛbɛn don o juguya la donc ko in bɛɛ bɛna siri Algérie ka jaabi la ko ni Algérie Cour ka compétence reconnue ni Algérie sɔnna ma k'a fɔ ko CJ bɛ se k'i da don a ko la o y'olu ka sariya ye o la olu bɛ sɔrɔ ka procédure daminɛ ko nka ko ni Algérie banna ma a ko bɛ gɛlɛya an y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye o don fɛn min ye Mali gouvernement ye o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Cour ye Algérie kɔni ɲininkalen kɔfɛ ko Algérie y'a ka jaabi di o communiqué o bi yan n'o ye communiqué numéro 80 ni Ala sɔnna ma su in na an bɛna an da don o la k'o walawala aw ye kosɛbɛ Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ o la k'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na an ka page Facebook kan video aw ka aimer aw ka partager aw ka cœur caman bila aw minnu fana bɛ yen ko aw bɛ k'an lajɛ an ka chaîne YouTube kan video a y'a aimer aw ka partager surtout a ye fɛɛrɛ kɛ k'aw abonner an ka chaîne YouTube la aw abonnelen kɔfɛ chaîne YouTube la a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'aw ka cloche de notification activer o b'a to n'an ye video kɛ video a b'a sɔrɔ k'a lajɛ k'a sɔrɔ aw ma recherche caman kɛ an ka sponsor k'olu fo kosɛbɛ Boisson Pro Max o ye boisson ye min ni a mindala ka di a bɛ galabu di mɔgɔ ma boisson énergétique Pro Max a ye aw talan kɛ a ye fɛn min ye aw minnu bɛ kɔfɛ ko aw bɛ fɛ ka wari ci kana Mali la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ école taw sera kalo yɛrɛ satɔla don caman bɛ wari ci kana denmisɛnninw ka kalanko ni a tɔ bɛɛ lajɛlen a y'aw gɛlɛya n'a bɛna wari ci kana Mali la a k'a ci tapisɛni fɛ wa n'a b'a ci tapisɛni fɛ a y'aw gɛlɛya a ka ne ka code promo ni o ye code promo Mɛmɛnta a k'o utiliser a utiliser ko fɔlɔ aw bɛ bonus sɔrɔ ne fana bɛ bonus sɔrɔ a sababuya la aw minnu bɛ yen ko aw bɛ fɛ ka taga hiji ka taga umra la a y'aw gɛlɛya a ka se agence de voyage 7 village ma agence min don fɛn min hiji ɲɛdɔnni u bɛ u la hiji ɲɛdɔnni kɔfɛ u bɛ Magan dɔn u bɛ Madinɛ dɔn o fana kɔfɛ fɛn min ye diinɛ u b'o fana dɔn agence de voyage 7 village fana y'an ka sponsor dɔ ye an b'a ɲini an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ n'aw bɛ fɛ ka taga yen nɔ aw ka aw wasa don agence de voyage 7 village la nka yan'an k'an da don Mali gouvernement ka communiqué laban min bɔra an bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye fɛn min ye DIRPA ye olu fana ye communiqué kɛ DIRPA ka communiqué min ni a bɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kan wulikajɔ min ni a kɛra tare ye kosɛbɛ Sido an fɔ k'an da wala an fɔ k'an da wala kuma in mun jara dɔ ye koyi walayi a kun jara dɔ ye o kuma in ka kɛ tiɲɛ ye hali dɔw tɛ fɛ ka kuma bila bilen ka sɔrɔ an da b'a la koyi walayi Sido an ka armée fo sa walayi ka armée fo ka bonya la ka DIRPA fo ka bonya la ka Mali a ministre de la communication k'o fo ka bonya la Mali gouvernement k'o fo ka bonya la ka présidence fo ka bonya la jamana in ɲɛmɔgɔ bɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka bonya la walayi
L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 24 septembre 2025, fɛn an ka fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔyaso a kunnafonidilaw o ko bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko sura ni o ye kalo tile 24 su o tɛ sura ye san 2025 3 refuges terroristes ont été détruits dans la région de Bougouni, notamment dans la forêt de Siangadougou, au nord-est de Bougouni, la forêt de Kekoro, au sud-est de Bougouni, la forêt de Djalakoro, à l'ouest de Garalo et au sud de Bougouni. Koube ladoni ke k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛli wale kɛbagaw k'u ka dogo dagaw ko u ye caman bɔ baara la ka caman gosi k'u tiɲɛ ko o kɛra yɔrɔ min na ko fɛn min ye Siangadougou tu min bɛ yen ni o bɛ Buguni kɛrɛfɛ ko u y'o Buguni yan fan fɛ plutôt an ka kɛ Buguni yan fan fɛ o tu jatigɛli wale kɛbagaw ka dogo daga min bɛ yen k'u y'o gosi ne b'a fɔ daga parce que daga ye bozokan de i m'a faamu wa voilà an tila kuma in bɛ faamu ko fɛn min ye tu min bɛ yen nɔ ni u b'a fɔ n'a bɛ Kekoro o fana bɛ Buguni yan fan fɛ ko u ka daga dɔ tun bɛ yen nɔ u y'o daga fana ci ani Jalakɔrɔ ale ni Garalo man jan kosɛbɛ ale fana bɛ Buguni yan fan fɛ ko nin tu saba nin forêt saba fɛn min ye jatigɛli wale kɛbagaw u ka dogo daga minnu tun bɛ yen k'u ye a ci ka filenkolon ci ka dakolon ci ka jɛnsɛn. Ces refuges servaient de base aux terroristes responsables d'abus sur la population de ces zones. Ko fɛn min nin dogoyɔrɔ ninnu ye ko nin dogoyɔrɔ ninnu tun bɛ kɛ sababuya ye jatigɛli wale kɛbagaw bolo u ka se k'u dogo yɔrɔ min na walasa nin sigila nin yɔrɔ masina mɔgɔ minnu bɛ a yɔrɔ la ka se ka bagama wale ni bingani wale ta ka olu sɛgɛrɛ. L'état-major général des armées salue le professionnalisme et la perspicacité des FAMA. Unis, nous vaincrons. Nous communiquons à Kera Bamako le 25 septembre 2025. Nous communiquons à Kera bi anga jamana fintiglakaw ka kunnafonidiso ni o ye diripa ye a kɛra o fɛ sisoko halisa fɛn min y'an ka fintiglakaw ka kibaru ye kibaruya duman fana bɛ yen nɔ ni fintiglakaw ye min ɲɛfɔ u y'a yira fana k'a fɔ k'u ye escorte dɔw kɛ escorte minnu bɛ yen nɔ ni a kɛra tare ye ni o ye taji k'u sera ka o dɔ fana latɛmɛ Gao les femmes escortent des véhicules en provenance du Niger ko fɛn min ye an ka citerne dɔw ye minnu fana ni taji tun b'u kɔnɔ n'u tun bɔtɔla don Niger ko an ka fintiglakaw taara o fana kunbɛ a kunbɛyɔrɔ la ka olu escorter ka don n'u ye fo Gao kɔnɔ. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, le commandement de la première région militaire a depuis un certain temps entrepris l'escorte des véhicules de transport et de citernes de carburant sur l'axe Gao-Labezanga pour assurer la continuité de la desserte de la ville en vivres et en carburant. Ko nin bɛ a waati janbɔ fɛn min ye an ka kɛlɛbolo a sigida fɔlɔ ni o ye première région militaire ko o ɲɛmɔgɔw ko nin b'a waatinin jabɔ k'u ye wulikajɔ dɔw daminɛ wulikajɔ minnu dabɔkun ye ka se ka taji o bɛ tɛmɛ bolimafɛn minnu na ani adamadenw yɛrɛ bololaminɛw ni a tɔw magoɲɛminɛn tɔw bɛ tɛmɛ bolimafɛn minnu na ko ka olu sɛnsɛn ka don n'olu ye fo Gao kɔnɔna la. Ko u ye ladɔnni kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye ka bɔ Labezanga o ti ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ frontière de voilà. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, le commandement de la première région militaire a depuis un certain temps entrepris l'escorte des véhicules de transport et de citernes de carburant sur l'axe Gao-Labezanga pour assurer la continuité de la desserte de la ville en vivres et carburant. C'est dans ce contexte qu'une mission de la force Kodo et Ileri a escorté 24 septembre 2025 un convoi d'une trentaine de sternes en provenance de Labezanga, ce qui totalise
une soixantaine de citernes en une semaine pour desservir la ville de Gao. Ko kum konna la ko fem ya nga fintiglakaw ye u ye citerne bisaba ɲɔgɔn ko u ye olu sɛnsɛn ka olu kɔlɔsi ka na ni olu ye fo Gao walasa Gao tajiko kana dɛsɛ. Ko dɔgɔkun kelen kɔnɔna la u sera ka na ni bolimafɛn min ye k'a bɛ taa se fo 60 ɲɔgɔn ma. Kuma kɔni tɔ bɛ nka l'essentiel la hakili la an y'olu ɲɛfɔ mɔgɔw b'a faamu. Fɛn min ye jamana fan tɔw ye Sisoko an bɛ min kalama wulikajɔw bɛ sen na. Wulikajɔw bɛ sen na walasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen tajiko gɛlɛya min bɛ tile filɛ na walasa a bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka bɔ yen. An bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min bɛ sen na Ala ka halisa sebagaya nɔgɔya an ka finitigilakaw ye, Ala ka sebagaya nɔgɔya jamana fana. N b'a dɔn wulikajɔ bɛ sen na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ. Sinon tiɲɛ don tile filɛ na a kun gɛlɛyara dɔɔni. Hali fana ninnu ni ka taa fanfɛla ninnu na gɛlɛya dɔ kun sɔrɔla yen fana. Donc nka alhamdulillah an ka finitigilakaw u ye wulikajɔ dɔw daminɛ. Wulikajɔ ninnu ni Ala sɔnna ma tile filɛ na bɛɛ lajɛlen bɛ na a nɔ ye. Sisoko an bɛ don Mali ale ni Algérie. Mali ni Algérie fɛn min ye communiqué numéro 80 du gouvernement de la transition. Nin ye kunnafoni sigiyɔrɔma 80 ye min bɔra an ka furancɛ fanga a mara yɔrɔ. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que la Cour internationale de justice lui a notifié le 19 septembre 2025 le refus de l'Algérie suite à la requête introductive d'instance du Mali d'accepter la compétence de la Cour au sujet du différend concernant la destruction par les forces de défense algériennes d'un drone de reconnaissance des forces armées et de sécurité du Mali au cours d'une mission de surveillance sur le territoire national malien dans la nuit du 30e mars au 1er avril 2025. Ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko fɛn min ye Cour internationale de la justice ye k'u ye an ladɔnniya septembre kalo tile 19 u ye an ladɔnniya mun na u y'a yira na k'a fɔ ko Algérie banna ka olu ka compétence lakodɔn ka sanga Mali ye requête min don Mali ye damakasi sɛbɛn min don Cour internationale de la justice la ko Algérie ko a tɛ cour yɛrɛ ka compétence reconnue nin ko la. O kɔrɔ jumɛn ko Algérie banna kiiri ma ko o ko in an ka damakasi sɛbɛn a donna ka bɛn ni min ye Algérie bagara an ka drone de reconnaissance min ma ka o gosi o drone min ni a kun bɛ surveillance la ni a kɛra fɛn min ye mars kalo tile 31 su ka taa avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 bakuruba fɔla ko Cour internationale de la justice u ye Mali gouvernement ladɔnniya septembre kalo tile 19 Algérie ka banni na. Algérie banna k'a tɛ Cour ka compétence reconnue. Conformément aux règles de la Cour internationale de justice, ce refus de la junte algérienne met fin à la procédure devant cette juridiction internationale. Ko ka sangani Cour internationale de justice a ka sigisenw ye ko fɛn min ye mɔgɔ damadɔ mun kɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan Algérie ni Algérie mara bi olu bolo olu ka ban ko o bɛ kɛ sababuya ye nin ko in ka a lajɔ parce que ni Algérie ma sɔn ka compétence reconnue a kiriko kuma a bɛ jɔ. Le gouvernement de la transition du Mali relève pour ensuite le déplorer que pour être crédible et sincère, la junte algérienne aurait dû accepter de déférer devant la Cour nationale, devant la Cour internationale de justice. Ko Mali a gouvernement o b'a yira ka tila ka a déplorer tiɲɛ yɛrɛ a déplorer mun kɔnɔ o bamanankan kɔnɔ o ma nɔgɔ ma an ye bozo ye ko walasa Algérie a kun ka se ka danaya sɔrɔ nin ko in na a ka se ka danaya sɔrɔ nin ko in na ani a ka se k'a ka ŋaniya ɲumanya yira nin ko in na c'est-à-dire mɔgɔw ka se ka da Algérie la ka se ka da kumakan na ka se ka sɔnni sigi a kan ka Algérie bonya a kumakanw n'a fɛnw fɛ ani ka se ka Algérie ka ŋaniya ɲumanya yira ko Algérie kun kan ka min kɛ dɛ
ko Algérie kun kan ka sɔn an ma de an ka taa jɔ Cour internationale de justice ɲɛkɔrɔ nin ko in na a kun kan ka sɔn nin ko in ka tigɛ yen nɔ. Ce refus atteste non seulement de la négation de la justice internationale par la junte algérienne, mais également de son mépris de la légalité internationale. Ko Algérie ka nin ban ko siga t'a la o b'a sɛbɛntiya de k'a fɔ ko Algérie kɔni a bannen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka hakɛ minnu sigi Algérie bannen don hakɛw la a tɛ k'o hakɛw ladɔn. Ensuite fɛn min ye Algérie jamakulunin minnu kɛlen don k'u yɛrɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan n'olu bɛ ka Algérie mara bi o b'a yɛrɛ de fɛnɛ atteste non seulement de la négation de la justice internationale par la junte algérienne, mais également de son mépris de la légalité internationale. O fana kɔfɛ fɛn min ye diɲɛ yɛrɛ sɔnna ma ka sariya minnu sigi ko kow kan ka taa cogo min na o fana kɔniya bɛ Algérie la. O kɔrɔ jumɛn Algérie bi n bɛ fɛ ka communiquer kɔnɔ kuma tɛ dɛ a bɛna fɔ Algérie a bɛ sariya manda ye quoi, hors la loi quoi. C'est également un aveu qui prouve à suffisance à la face du monde son indubitable culpabilité. Ko fana Algérie ka nin ban ko Algérie ka nin ban b'a yira de ni ye daliluya de ni ye yira togo dɔ de Algérie ka culpabilité k'a yira k'a fɔ ko a nɔ bɛ ko in na fɛn min ni sɔsɔtugu t'a la a nɔ b'a la nin b'a yira de ko Algérie nɔ don Algérie bi k'o de yira ni a ka ban ye ko Algérie ka ban ye tɔgɔmasere de min b'a yira k'a fɔ ko Algérie nɔ de b'a la wa sɔsɔli t'a la yɛrɛ i m'a faamu a bɛna fɔ Algérie yɛrɛ b'a dɔn cɔcɔ k'ale jo tɛ ko in na Algérie b'a dɔn cɔcɔ n'a taara i jɔ diɲɛ bɛɛ bɛna dɔn k'ale de tiɲɛnikɛla ye k'a yira k'i ye tiɲɛnikɛla ye o bɛ se ka yira tɔgɔ dɔ fana la o ko dɔw bɛ olu yira o i n'a fɔ AV min o ye Jɔnsɔnna de i m'a faamu wa mais Jɔnsɔnna fana bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ale ma kuma waleya dɔw bɛ yen olu bɛ na ni Jɔnsɔnna k'a fɔ tiɲɛ na n jɔnna la nin ye n sɔn n ye nin kɛ ko nin ban in fana ye Jɔnsɔnna dɔ de Algérie fɛ. Le refus de la junte algérienne de coopérer avec la Cour internationale de justice est en outre une preuve supplémentaire du soutien de l'Algérie aux groupes armés terroristes et crédite l'argument du gouvernement malien sur la destruction de son drone. Ko Algérie ka ni mɔgɔ damadɔ mun filɛ ne ka fara ɲɔgɔn ka t'u sigi ni Algérie mara b'u bolo bi ko olu ka nin ban ka u ban k'u tɛgɛ di Cour internationale de la justice ma walasa nin ko in ka se ka ɲɛnabɔ ko o fana ye dalilu de ye tuguni dalilu min b'a yira k'a fɔ siga t'a la Algérie bi ka dɛmɛ de ta ka jatigɛli wale kɛbagaw ka olu sɛgɛrɛ wa ko nin ko in a bɛ kɛ sababu ye fana de ka Mali gouvernement a y'a yirali min kɛ ko Algérie an ka drone gosi nin kuma in bɛ nin waleya in bɛ an ka o kuma tiɲɛtigiya. Le gouvernement de la transition du Mali note qu'au lieu de répondre aux faits établis et suffisamment documentés, la junte algérienne privilégie une stratégie de fuite en avant et des invectives diffamatoires pour tenter de voiler son soutien aux groupes extrémistes. Ko b'a yira ko Algérie ale welela bɔgɔ jeninen kan yana ka taa yen nɔ ka taga jaabili kɛ surtout a welela ko minnu na daluya jɛlen de b'aw la daluya jɛlenw bɛ yen dalu jɛlenw bɛ yen nɔ minnu sɛbɛnnen don c'est comme si Algérie welela ko min na daluya jɛlen b'a la a yirala k'a fɔ a tiɲɛ de don Algérie welela o min na ko yana ka taa o jaabi a m'o kɛ dɛ ko fɛn min ye nin jamakulunin min sigilen filɛ nin Algérie kunna n'o ye junte ye k'olu kɔni ye min sugandi ka kɛ o ye jumɛn u ye fɛɛrɛ min tigɛ o ye jumɛn ka boli ko in ɲɛ ka fɔ ka boli ko in ɲɛ non seulement u bɛ ka boli a ko ɲɛ ensuite u taara ben mun de kɔnɔ tuguni u ye nɛniniw ye ani ngalontigɛw walasa u bɛ ka dɛmɛ min ta ka jatigɛli kɛbagaw sɛgɛrɛ ka se k'u ladogo quoi ka mɔgɔw la ɲinɛ o kɔ k'o dogo o de dogoli sen fɛ sa
non seulement ou bolla ni affaire yi hein, mais u kila k'u ta kɛ Mali nɛni ani ka ngalon cɛ ka da Mali la walasa olu bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin terroristes ma mɔgɔ kana bɔ kalama k'o dogo mɔgɔ la, y compris les chefs terroristes ciblés par le drone malien abattu. U bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin terroristes ma ko ani terroristes ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ ni Mali drone kun bɛna olu faga. Donc Algérie bi ka boli fɔlɔ kiri ɲɛ. Ensuite Algérie bi k'anw nani ka ngalon da anw na walasa a bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin anw bɛna terroristes minnu faga ni an ka drone de walasa o dɛmɛ ka tunu o dɛmɛ ka dogo mɔgɔ kana bɔ kalama. Le gouvernement de la transition du Mali réitère son appel au régime algérien à cesser ses ingérences intempestives et inacceptables dans les affaires intérieures du Mali et son soutien aux formations terroristes qui déstabilisent le Sahel. Mali gouvernement ko u bɛ segin a kan ko kura ye tuguni u ka weleweleli k'a da Algérie fanga ye waati o waati a b'a sen donni min kɛ Mali kɔnɔ ko la komi ni jɛ tɛ se ka kɛ ni a ye ko a k'o dabila o ka jɔ ten a n'a bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin jatigɛli wale kɛbaga jɛkulu ma o min bɛ kɛ sababuya ye Mali dɔrɔn tɛ dɛ ka Sahel bɛɛ lajɛlen lombolamba ka Sahel bɛɛ lajɛlen déstabiliser ka bɛɛ lajɛlen ɲagami k'u b'u ka weleweleli kuraya Algérie ye a ka nin waleya ninnu dabila e de yawo ye dabi Mali ko kuma la o komi ni jɛn tɛ se ka k'a ye tɔgɔ si la o dabila. Le gouvernement du Mali renouvelle son appel au régime algérien à travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective et au développement durable dans la région. Kabini Algérie fait kokura aka baara kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye baara min ni o laɲini ye basigi sɔrɔli ye an bɛɛ lajɛlen ka lakana anw ni Algérie bɛɛ ani kɛrɛfɛ jamana tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ani yiriwa badabada min bɛ mɛn kosɛbɛ. Donc min bɛ ɲini Algérie fɛ a ka ŋaniya dilan ka ɲɛ ŋaniya ɲuman na a ka baara kɛ basigi kama a ka baara kɛ lakana kama a ka baara kɛ ɲɛtaga badabada kama an bɛɛ ye Algérie o Mali o Côte d'Ivoire o Maroc o Mauritanie o bɛɛ. Sous l'autorité de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État, le gouvernement de la transition du Mali rassure les populations qu'il ne ménagera aucun effort pour la stabilité, la sécurité et le développement durable de notre pays. Que son excellence général d'armée Assimi Goïta o ka mara kɔnɔna la ni o ye an ka furanjɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka mara kɔnɔ a ka fanga kɔnɔ ko Mali transition gouvernement a bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko foyi tɛna bonya olu ka kɛli ma u tɛ n'u tɔto baara la walasa an bɛ se ka basigi sɔrɔ walasa an bɛ se ka lakana sɔrɔ fɛn bɛ yiriwa badabada ye walasa an bɛ se k'o fana sɔrɔ. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako le 25 septembre 2025. Ni gouvernement ka communiqué numéro 80 mais ni an y'a di aw ma shuna ka bɛn septembre kalo tile 25 ma bi tɛ alamisa Sisoko man de fiyana o don na ngo Algérie bɛ se ka fɛn fila de kɛ k'i ban ka taa ka sariya bɛɛ sɔsɔ ou bien k'a fɔ k'a tɛ cour ka compétence reconnue. Ngo n'a ni fila fɛn fɛn fɔ ngo ŋɔni gɛnna parce que ni fila kelen b'a yira ko Algérie ti fɛ ani anw ka jɔ ka kuma drone ko kan. O de la a tɛmɛna sira caman fɛ tiɲɛ tɛ u ma plainte kɛ ngalon do u ma plainte kɛ u ma nin kɛ plainte bɔra don min na k'ale ti taa Sisoko e ni Ala cɛ kɛlɛ bɛ ni jamana min ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama bɛ ni jamana min ni ɲɔgɔn cɛ i ko jamana min mara cogo man ɲi i ko jamana min k'u ti tiɲɛ fɔ i ko jamana min ɲɛmɔgɔ bɛ ngalon tigɛ i ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ k'u dogo ka ngalon de kɔfɛ i ko jamana min ɲɛmɔgɔ bɛ k'e ka u bɛ ka ngalon de dayɛlɛ u bɛ kɛ mankutu de tiɲɛ Sisoko
ni e occasion sɔrɔ keno jamana abuna jɔ tribunal international dɔ la diɲɛ bɛ ɲɛkɔrɔ walasa ka se k'u ka ngalon jɔ la walasa k'a yira k'u bɛ ka ngalon de daw la normalement bɛɛ kan ka t'e sɔrɔ ye e ni sendɛgɛ de kan ka taa ye e kan ka nisɔndiya de o ko la nga ayi dɛ e yɛrɛ b'a dɔn e bɛna na jabajɛ yɔrɔ min et surtout n'i ye cour in ta cour internationale de la justice n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fanba bɛ français bolo hali a langue yɛrɛ ye langue fila ye français anglais hein n'o ko wulila ni e y'i ban ka taa o la kɔrɔ jumɛn o ye aveu de culpabilité de indubitablement o kɔrɔ Algérie yɛrɛ sɔnn'a ma ko nin ko in na k'ale jo t'a la o kɔrɔ Algérie dalen b'a la n'ale taara cour internationale de la justice la a bɛna yɛrɛ jɛnɛ i n'a fɔ Algérie y'a fɔ a ka communiqué cogo min na k'ale tɛna taa a yɛrɛ yɛrɛ jɛnɛ Sissoko nin ye preuve fana ye an bolo min b'a yira k'a fɔ ko fanga tɛ terroriste la tilegan na n ko bɛ k'o de fɔ n ko ni terroriste ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ il y a un sponsor étatique il y a une puissance derrière nin b'a yira na ko an ni terroriste tɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que nin b'a yira na n'i y'a ye Algérie an ka drone gosi ko tiɲɛ kun don k'a kun bɛ ka terroriste de makara Algérie bɛ terroriste kɔfɛ Algérie fana ye puissance ye Afrique kɔnɔna na Sissoko nin b'a yira na k'a fɔ ko anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yan ko terroriste minnu bɛ kuma misɛnnin na k'olu ka misɛn k'olu tɛ dɛ jamana minnu b'a kɔfɛ o filɛ ka bɔ n'u yɛrɛ dɔɔni donc kɔrɔ jumɛn ko anw bɛ nin jamana ninnu de ka degun kɔnɔ yan Sissoko anw bɛ nin jamana ninnu de ka degun kɔnɔ yan an bɛ ka attaquer ka sababuya kɛ nin jamana ninnu de ye Sissoko o la maliyɛn bɛɛ k'o dɔn bɛɛ k'i labɛn bɛɛ k'o dɔn bɛɛ k'i labɛn ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah salamu alaikum